بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors كما وعدتكم في هذا الفيديو on va faire quelques exercices. Mais قبل ما نبدا donc بغيت ندير واحد جوج الحوايج concernant donc la fonction scanf parce que la dernière fois شفنا la fonction scanf وشفنا غير pour des entiers pour des réels وما شفناش pour les caractères. D'accord. Déclarer déjà une variable char C ou qui m'a donné la lecture d'hier. Parce que pour les caractères, donc il y a un petit problème avec la fonction scanf, on va le voir tout de suite. Alors, pour lire un caractère, scanf, le spécificateur de format, c'est pourcentage C. Par exemple, nous lui donnons la valeur de C. Alors, si je vais mettre pourcentage C et la variable C. D'accord. Et après, donc, je vais afficher donc, le C, donc la lettre, ou bien la variable C. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il y a des étrange. D'accord. Il va nous afficher. Donc, donner la valeur de C. Donc, on a par exemple M. Et qu'il y a la valeur de C égale à M. Donc, je vais exécuter Altani. Donc, on a par exemple 10. D'accord. Puisque C c'est un caractère. Donc, il y a le premier caractère. D'accord. Donc, ce que je vais valider. Il y a la valeur de C égale à 1. Parce que pourcentage C. Donc, il va lire un seul caractère. D'accord. Alors pour l'instant, supposons maintenant qu'on va A. D'accord. On va lire donc la variable C. D'accord. Donc on dit printf donner la valeur de A. Après je vais mettre scanf pourcentage D, parce que D c'est A c'est entier, et commercial A. D'accord. Et après donc je vais afficher la valeur de C égale, bien la valeur de A égale pourcentage D, et C égale pourcentage C, et ici je vais mettre A et C. D'accord. Donc je vais exécuter. Alors donner la valeur de A, donc on a 10 et je vais valider. Normalement, c'est donner la valeur de C. Alors là, donner la valeur de C, mais il m'a donné la main pour lire la valeur de C. Il y a la valeur de A, il y a le message directement. La valeur de A égale à 10, mais la valeur de C, m'a donné fait out. On a dit out. Chauffe. Donc je vais exécuter. Donner la valeur de A, on a 5. Entrée, m'a donné la main pour lire la variable C. Automatiquement, A doit faire 5. Mais pour C, ما دار فيها والو. alors اشنو كيوقع داكور اشنو وقع في هذه الحاله هذه وكومون ريزودر هذا لو بروبليم هذا. alors اشنو وقع دونك غادي نشرح لكم كومون سا سباس او نيفو دو لا ميموار. alors هنا سي لا ميموار وقلنا الكلافي اي حاجه دخلها لوتيزاتور في الكلافي ابري فاليداسيون كتمشي كتستوكا في لا فاريابل في لادريس اللي عطينا هنايا في اي كوميرسيال. alors سيبوزون هنا درنا لي سكانيف pourcentage D et commercial A. Donc l'utilisateur il va nous donner une valeur. Par exemple 10. D'accord. Mais maintenant, une fois je valide par entrée ou par espace, je ne directement stocker la variable, la mémoire. Alors, il y a un système, il y a un fichier qui est appelé le fichier stdin. D'accord. Il y a un fichier système qui s'appelle stdin, standard input. Alors, il y a une tapé dans le clavier. قبل ما كتانجسترا في لا فاريابل اللي ديجا انجستري هنايا في لا ميموار. الوغ ملي كنطابي لي انا 10 باغ اكزومبل كنقول ليه 10 داكور اي جو فاليد باغ اونتري. اونتري بالنسبه لي سي اونتي سلاش ان. دونك سي اونتري لوسكو جو طاب اونتري سي اونتي سلاش ان. الوغ حتى كنطابي اونتري عاد باش كياخذ لي هادشي اللي كاين هنا داكور كياخذو وكيمشي كيستوكي ليا في لا فاريابل داكور. مي اشنو بقى لي انا هنايا في هذا الفيشي اس تي دي ان بقات لي هذيك لا توش اونتري هذاك لو كاركتير اونتي سلاش ان لا توش اونتري اللي طابيت هنايا. الوغ ملي غادي نجي هنايا غادي نقرا سكانيف بورسونتاج سي بالنسبه لي شنو هو سي il va lire ان كاركتير. كيمشي هذا الفيشي اس تي دي ان اشنو لقى فيه؟ لقى فيه ديجا لو كاركتير لو اونتي سلاش ان سي ان كاركتير سوا اسباس سوا لو روتور على لين بور لوي سي ان كاركتير اي فا لو بروندر داكور وغادي يمشي يحطو ليا في لا فاريابل C. ولكن هنا pour l'instant باقي ما عطانيش la main pour lire le contenu ديال C. Donc je répète. Alors هنا ملي قريت A. Alors initialement donc le fichier كان خاوي vide.
ما فيه حتى شي حاجه. داكور. الوغ لوسكو جو طاب انا في لا توش في الكلافي كنطابي 1 دونك 1 كتمشي ديريكتومون قبل ما تستوكا في لا ميموار كتستوكا لي هنا 1 كنطابي 0. داكور. من بعد جو فاليد باغ اونتري. اونتري سي اونتي سلاش ان سي لو روتور على لا لين. الوغ اون فوا جو طاب اونتري بويسكو انا قلت ليه لا سا سي بورسونتاج دي غادي ياخذ ليا غير داكشي اللي يقدر يكونفيرتي لأونتي اللي هو 1 0 بور لوي سي 10 غادي ياخذ ليا هاد 10 هادي وغادي يحطها ليا هنا في لا فاريابل ا. داكور. ملي غادي يجي هنايا السكاني في بورسونتاج سي اشنو كنقول ليه؟ كنقول ليه تو فا ليغ هادشي اللي كاين هنايا في الكلافي في هاد الفيشي بليتو. في هاد الفيشي اس تي دي انا شنو عندي ان كاركتير وانا قلت ليه قرا لي ان كاركتير دونك ياخذ هاد لو كاركتير هذا بويسكو سي لا فاليداسيون اوتوماتيكمون فا تيتر فاليدي وغادي تخشى ليا في السي. دونك دون سو كا ما كيعطينيش لا ما اصلا نقرا انايا لو سي. الوغ شنو هي لا سوليسيون؟ لا سوليسيون سي دو فيدي هاد الفيشي هذا. هاد الفيشي خصو يخوا دونك هاد لو كاركتير هذا اونتي سلاش ان هادي خصها تحيد. داكور. الوغ باش نحيدوها خصنا نفاليديوها. الوغ باش غادي نفاليديها شنو قلنا حنا؟ سوا لا فاليداسيون باغ اسباس سوا باغ اونتري. باش نفاليديها اون فوا جو فاليد غادي تحيد صافي من موراها سوا خصني نزيد ان اسباس ولا نزيد شي اونتي سلاش ان وحده اخرى باش تفاليدا وتحيد. داكور. الوغ كيفاش غادي ندير ليها؟ دونك غادي نزيد هنايا اسباس في هاد سكالي في بورسونتاج سي قبل من بورسونتاج سي غادي نزيد واحد ليسباس هنايا. داكور. غيكون عندي اسباس عاد باش بورسونتاج سي. الوغ هاد ليسباس اش غيدير؟ اسباس سي فاليدي دونك غادي فاليدي هادي غادي نمشي لوحه كيلكو بار غادي تحيد دونك غادي يخوا ما غاديش يبقى. ومن بعد دابا عندي واحد بورسونتاج سي maintenant يقول لي يلاه دابا اعطيني لو كاركتير اللي بغيتي دير وغادي نعطيه باغ اكزومبل لو ا و ابري جو فاليد باغ اونتي سلاش ان باغ اونتري ولا باغ اسباس ومن بعد هاد ا غادي تزيد هنايا. دونك اون فا تيستي. دونك غادي نجي هنايا قبل من هاد بورسونتاج سي غنزيد واحد ليسباس. داكور. دونك جو في اكزيكوتي. Maintenant غادي يعطيني دوني انا عطيت باغ اكزومبل ا دونك سي 50 ملي غادي ندير اونتري maintenant عطاني لا مان pour lire la variable c. دونك نعطيه باغ اكزومبل لو كاركتير ا ويقول لي لا فالور دو ا سي 50 et la valeur de c c'est a. متفقين؟ دونك هنا المشكل جاي من هذا لو فيشي هذا جاي من ديك لا فاليداسيون سي سو بور لي كاركتير باسكو حتى اونتي سلاش ان ولا اسباس حتى هما دي كاركتير. هذه سي اون سوليسيون بور فيدي هذا الفيشي هذا دونك سوا كنزيد اسباس هنايا اولا كنقول ليه فاليدي هذاك الشيء اللي كاين حيدو. دونك قبل منا كندير اونتي سلاش ان سافا فيغ لا ميم شوز. داكور. دونك كنقول ليه هنايا لا فالور سي 20 وهنا كيعطيني لا مان دونك سي زد دونك لا فالور دو سي سي زد لا فالور دو ا سي 20. Mais هنايا سي بلو سامبل دو ميتر اسباس كو دو ميتر اونتي سلاش ان دونك كنديرو غير اسباس. كاينه اون اوتر سوليسيون نخلي هذا بحال هكذا قبل ما نستعمل انا هذه دونك جو دوا فيدي هذا لو فيشي هذا. الوغ كاينه اون فونكسيون بري ديفيني دونك حتى هي كاينه في لا بيبليوتيك studio.h سي لا فونكسيون اف فلاش. داكور. فلاشي ça veut dire vider le fichier std_in. flasher le fichier std_in. D'accord. Alors flasher le fichier std_in قبل ما نعيط على la fonction scanf avec pourcentage c donc je vais vider le fichier avec la fonction flash f flash avec u c'est pas avec a std_in. donc je vais flasher le fichier std_in وغادي نحيدو. donc غادي تسوبريمي le fichier هذا maintenant c'est vide maintenant كيعطيني la main pour lire le caractère في la variable c. donc كيعطيني هنايا par exemple 20 maintenant كيعطيني la même chose m et c'est validé. D'accord. Donc il faut faire très attention. Mais regardez, un caractère, il faut mieux soit mettre la fonction fflash std_in قبل منها ou là نزيدو un espace قبل من pourcentage c. Donc هذه la première indication اللي بغيت نقول لكم pour la fonction scanf مع la lecture ديال les caractères. Alors الحاجة الثانية اللي بغيت نشوف معكم c'est les commentaires. Alors, c'est quoi un commentaire? Un commentaire, c'est des lignes اللي كنديرهم في le code, mais ne sont pas compilées. C'est juste pour mettre des commentaires ou bien des indications في le programme ديالنا. علاش؟ supposons que كتبتي un programme وبغيتي تعرف بغيتي tu veux définir هاد la ligne شنو كتعني. هنا je vais déclarer une variable entière a, une variable entière v. هنا غادي ندير c'est la lecture, donc tu donnes des explications. supposons هاد الكود هذا بغيتي تعطيه لشي صاحبك وبغيتي تشرح ليه اشنو درتي في هذا دونك غادي تكتب ليه في دون لو فيشي مي هذوك لي لين اللي غادي تكتب ne seront pas compilés. supposons هنا غادي نقول ليه هنا c'est la déclaration des variables. d'accord. mais هاد لا لين هذه lorsque je compile
غادي يعطيني دي زيرور غيقول لي هاد لا لين هادي ما كنعرفهاش شنو هي مي بعد بغيت انا هاد لا لين ما بغيتهاش تكومبيلا بغيت جوست ان ميساج اللي يبان ليا في هنا دونك جو دوا ميتر هذا اون كومونتير لوتيليتي ديال لي كومونتير دونك كندير ان كومونتير pour éclaircir donc le code ديالي او pour une autre personne ولا بالنسبه لي نيت انا ملي كنكتب ان بروغرام كدوز واحد ان موا ولا دو موا كنرجع كنبغي نعرف هادشي شنو درت فيه ملي كنلقى لي كومونتير دونك سي بلو سامبل بور موا باش نقدر نعرف اشنو درت. Alors maintenant pour faire les commentaires هاد لا لين بغيت ترد كومونتير mais bien sûr il ne sera pas compilé donc اشنو كندير سلاش ايطوال. alors لاحظتوا هنا ملي كندير سلاش ايطوال كلشي كيولي كومونتير مي maintenant انا بغيت غير هاد لا لين بوحدها اللي تكون كومونتير سلاش ايطوال et je termine par étoile slash. D'accord? Donc la ligne هذه بوحدها ولات commentaire. Ça c'est pour le long-gassé. Pour mettre un commentaire, c'est slash étoile et je termine par étoile slash. D'accord? Mais peut-être مع des versions جداد ديال long-gassé et surtout مع C++, pour mettre une ligne en commentaire, il faut simplement mettre deux slash. متابعين كندير slash slash et j'ai pas besoin mais slash slash c'est pas pour le C mais c'est pour les C++. D'accord? Long C c'est slash étoile et pour terminer c'est étoile slash. Donc je peux mettre un paragraphe comme commentaire. Par exemple là donc c'est la déclaration et des variables pour dire la deuxième ligne. Maintenant ça nous donne la possibilité de mettre deux ou bien plusieurs lignes en commentaire. Mais les hadoum ne seront pas compilés. Hein? Donc lorsque je vais exécuter, il va compiler donc il ne va pas me signaler des erreurs. D'accord? Par contre, il a dit slash slash pour une ligne, alors je dois la faire pour chaque ligne. D'accord? Il y a un commentaire qui signifie plusieurs lignes, donc multi-lignes, il faut mieux mettre slash étoile et terminer par étoile slash. D'accord? Il faut faire très très attention à la fermeture parce que là, je disais, tout le chéri dit les commentaires et comme ça, donc on va me signaler donc des erreurs de la compilation. D'accord? Étoile slash pour fermer. Et ainsi, comme ça, donc je peux même ici, donc je vais faire la fonction maintenant flash stdin, donc je vais mettre un commentaire, c'est pour vider le fichier stdin. D'accord? Donc comme ça, donc je vais mettre ça comme un commentaire. Alors les commentaires en général qui sont en gris, ça veut dire ne seront pas compilés. D'accord? Donc, هادو هما جوج الحوايج اللي بغيت نزيدكم قبل ما ندوزو donc les exercices. Maintenant, on va voir donc le premier exercice. اشنو فيه؟ غير قبل ما نبداو l'exercice. Donc بغيت ننبهكم لواحد القضية. Lorsque vous programmez, lorsque vous créez un programme, que ce soit un exercice ولا شي حاجة بغيت تصيبوا un programme, ما عمركم تحطوا راسكم بأنكم راه كتصيبوا un programme اللي يكون نتوما. Le programme, c'est destiné à un utilisateur. Même lorsque vous allez exécuter le programme d'Elcom, vous serez un utilisateur. Au moment de la programmation, vous serez à la fois le programmeur et l'utilisateur. D'accord? Mais parce que le programme doit communiquer avec l'utilisateur. Par exemple, lorsque vous demandez par exemple des entiers, il faut écrire donner deux entiers. ماشي ما تكتب حتى شي ميساج وانت تدخل باسكو انت عارف بانك راك maintenant tu es en train d'entrer dans des entiers. Non, le programme doit communiquer avec l'utilisateur. Donc تحط راسك قدام un utilisateur اللي ما عارف والو bien sûr عارف le programme qu'est-ce qu'il fait mais quelles sont les entrées اشنو غادي يبغي le programme comme élément et les entrées et les sorties plutôt كيفاش غادي يكونوا. Maintenant on doit avoir une communication ما بيننا وما بين l'utilisateur. C'est pour ça donc derrière la situation comme ça il faut toujours imaginer la situation. Donc ça c'est le programme, donc c'est une boîte noire, d'accord, qui doit communiquer avec l'utilisateur, d'accord. Alors l'utilisateur avec quoi il va communiquer avec le programme, ou bien avec quoi il va communiquer avec nous en tant que programmeur, parce que كنحطوا راسنا حنا لداخل هنايا باسكو هنايا حنا le programme parce que حنا اللي كنصايبوا le programme donc حنايا كاين هنايا لداخل. D'accord? Il va communiquer avec nous ملي كنطلبوا منه شي حاجه donc غادي يعطيها لينا à travers le clavier, c'est l'entrée, donc avec la fonction scanf. Alors lorsque l'utilisateur غادي يبغي يهضر معنا بلا fonction scanf. alors حنا ملي نبداو نبروغراميو كنقولوا maintenant
l'utilisateur a les données. Alors, les données, il faut réfléchir à utiliser la fonction scanner parce que même quand je هضر معنا هو il a la fonction scanner. Alors, حنايا ملي نبغيو نهضروا معاه فين غادي نهضروا معاه في l'écran. D'accord, غادي نهضروا معاه في l'écran. Donc, c'est la sortie lorsqu'on va faire sortir des données من البروغرام ديالنا باش نعطيهم l'utilisateur اللي غادي يشوفهم هو في l'écran. Donc, c'est la sortie. C'est la fonction printf. Alors, فين ما كنبداو حنا نهضروا مع l'utilisateur غادي نهضروا معاه avec la fonction printf. ملي كنطلبوا منه شي حاجه يعطيها لينا. Par exemple, donner deux entiers, donc c'est la fonction printf. Lorsqu'on va faire le traitement, quand on dit les résultats dialectes, la somme par exemple égale kada, donc on a avec la fonction printf. D'accord? Mais le programme doit communiquer avec l'utilisateur. Mais quand un programme les fait erreur des entrées, mais fait la message de tâche, on doit communiquer avec l'utilisateur, d'accord, via l'écran avec des messages. D'accord? Ou l'utilisateur a dit à travers le clavier via la fonction scanf. D'accord? Alors d'abord, on va نمشيو l'exercice ديالنا. شنو كيقول؟ Alors l'exercice donc كيقول écrire un programme permettant de calculer le prix d'un produit, toute taxe comprise, sachant que le taux de TVA est de 18,6%. D'accord? Alors maintenant, أول حاجة شنو مطلوب مني في هذا الاكزرسيس؟ مطلوب مني نحسب لو بري TTC. D'accord? Alors le prix TTC, شنو هو؟ donc je vais calculer donc le prix d'un produit sur taxe comprise, donc TTC, sachant que le taux de TVA est de 18,6%. Alors نحطوا la formule ديالنا هنا. علاش كنقلبوا le prix TTC. prix TTC شنو كيساوي؟ كيساوي هو le prix hors taxe d'un produit. D'accord? Plus la taxe. D'accord? Ou la taxe شناهي؟ La taxe اللي كتزاد donc c'est TVA اللي عندي هنايا اللي هي 18,6 divisé par 100. D'accord? مناش multiplié par ou le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA. Le taux de TVA, c'est 18,6%. Ça veut dire c'est 18,6 divisé par 100. D'accord? Alors, اللي كنقلب عليه هو le prix TTC. Alors, باش نقابل هذا البري la taxe باش نحسبها غادي خصني prix hors taxe. وباش نحسب TTC غادي خصني la taxe و le prix hors taxe. Alors, شنو هي الحاجة اللي ما معروفاش عندي هنايا؟ C'est le prix hors taxe. Alors, في هذا البروغرام غادي نحتاج لو بري اور تاكس. الوغ شكون اللي غادي يعطيني لو بري اور تاكس؟ سي ليوتيليزاتور. دونك غادي نطلب منه يعطيني لو بري اور تاكس. اون فوا عطيني لو بري اور تاكس دونك غادي نقدر نحسب لا تاكس، وملي نحسب لا تاكس يمكن لي نحسب لو بري تي تي سي. داكوغ؟ الوغ سيبوزون قلنا حنا لو بري اور تاكس معروف ديجا الي دوني، قلنا لو بري اور تاكس ايكال في ليكزيرسيس عطينا لو بري par exemple le prix hors taxe هو 2000. Alors pour calculer le prix TTC, d'accord, on dit le prix hors taxe plus la taxe. La taxe c'est le prix hors taxe fois. Alors maintenant واش غادي نحتاج شي دوني واحده اخرى؟ ما غادي نحتاج حتى شي حاجه. Et dans ce cas ما غادي نطلب والو من l'utilisateur parce que les données كاملين عندي هنايا. d'accord. Alors maintenant هنايا انا محتاج le prix hors taxe parce que ما عاطينوش ليا في لينونسي. d'accord, ما عنديش. Donc je serai obligé donc باش نطلبو من l'utilisateur. Alors d'après ça شنو هما لي فاريابل اللي غادي نديكلاري؟ donc غادي يخصوني 1 2 3 فاريابل. غادي يخصوني le prix TTC, le prix hors taxe et la taxe. Alors شنو هو le type ديالهم؟ seront de quel type? seront de type réel. Parce que le prix, donc on fait la virgule, et en plus de ça, la taxe fait déjà la virgule, donc on va calculer la taxe, ça va donner un prix, une valeur réelle. Alors donc je vais déclarer les variables d'IALI qui seront de type réel, float. Donc je vais déclarer le prix TTC, et je vais déclarer la taxe et le prix hors taxe, qui sont des réels. Alors, maintenant je dois communiquer avec l'utilisateur.
اش غادي نحتاج البري اور تاكس. البري اور تاكس خصو يعطيه ليا ليوتيليزاتور. داكور. من هنايا دونك جو دوا دوموندي من ليوتيليزاتور في l'écran يعطيني le prix hors taxe. Alors باش كنهضر معاه سي avec la fonction printf. D'accord. Alors printf donner le prix hors taxe. Virgule. Maintenant هو اللي خصو يعطيني le prix hors taxe من الكلافي via la fonction bien à travers la fonction scanf. Alors scanf pourcentage f parce que le hors taxe, le prix hors taxe c'est réel, et commercial le prix hors taxe. Point virgule. Alors maintenant je خصني ندير دابا عطاني le prix hors taxe. Donc خصني نجي ندخل هنايا دونك ستوكيت le prix hors taxe هنايا في الرام ديالي عطاه ليا دونك اللي ستوكي هنا. اشنو خصني ندير دابا؟ je dois faire le calcul ديالي le traitement ديالي هنايا. D'accord. Alors le traitement شنو هو؟ donc on doit calculer la taxe. La taxe قلنا شنو هي؟ c'est le prix hors taxe multiplié par 18,6 divisé par 100. Ça c'est la taxe. Ben calculer le prix TTC. Le prix TTC, je vois le prix hors taxe plus la taxe. Alors maintenant, c'est le traitement d'Yali. C'est le programme non. باقي هو l'utilisateur qui تسنى le résultat. Donc le résultat c'est affiché. Donc c'est نعطيه ليه. Donc je dois faire sortir le résultat اللي حسبت ونافيشيه ليه هنايا. نقول ليه ها لا تاكس شحال كتساوي وها لو بري تي تي سي شحال كيساوي. D'accord. Alors باش غادي نهضر معاه كما قلنا دونك كنهضروا معاه avec la fonction printf. Donc printf la taxe égale pourcentage f virgule et j'affiche la taxe. Point virgule. Donc je كل وحده نديرها في une ligne donc ندير anti slash n. Après printf le prix TTC égale pourcentage f et j'affiche le prix TTC. Point virgule. D'accord. Donc je vais exécuter le programme d'Eli. Alors je vais donner le prix hors taxe. Donc on a par exemple 2000. Alors je n'attendais la taxe هي 372,00. Après on va se limiter à deux chiffres après la virgule. Le prix TTC c'est 2000 plus la taxe. Donc il y a 2372. Donc je vais mettre deux chiffres après la virgule, point 2. Et la même chose pour le prix TTC, point 2. Donc la fonction printf. Donc je vais exécuter. Alors donner le prix, donc c'est 150 par exemple. Alors la taxe c'est 27,90 et le prix TTC, donc voilà la taxe plus le prix hors taxe. D'accord. Donc la solution d'elle, le premier exercice d'elle. Maintenant on va passer donc le deuxième exercice. Alors le deuxième exercice c'est écrire un programme permettant de calculer la moyenne semestrielle d'un étudiant, sachant que celui-ci a passé 4 examens au cours du semestre. D'accord. Donc ce qui est demandé c'est calculer la moyenne. Donc calculer la moyenne semestrielle. D'accord. Donc je vais changer seulement donc la police. Donc c'est la moyenne du semestre égale quoi? D'accord. C'est la somme des 4 notes. Donc c'est la note 1 plus la note 2 plus la note 3 plus la note 4. Le tout divisé par 4. D'accord. Alors اش غادي نحتاج انايا comme variable. Donc غادي نحتاج 5 variables. Wahda pour stocker la moyenne ou 4 variables pour les notes. D'accord. Chaque variable pour une note. Alors maintenant les notes ما عنديش انا, c'est l'utilisateur. D'accord. هو اللي غادي يدخل ليا les notes ديالي. Après je fais le calcul de la moyenne et je vais afficher donc la moyenne. Alors donc je vais
faire donc le même programme. Ça, juste pour utiliser les commentaires. Alors, je vais dire, le programme salit maintenant. Donc, je peux écrire sur le même fichier, mais je vais mettre ça en commentaire. Le programme Kamel, la solution Kamel, donc je vais la faire comme commentaire. Et comme ça, je compile l'IA et maintenant je peux commencer donc le deuxième programme. Donc float, donc j'aurai besoin de N1, la note 1, N2, N3 et N4 et la moyenne. D'accord, la moyenne semestrielle. Donc je vais demander à l'utilisateur et atteindre les 4 notes. Donner les 4 notes. Et je vais utiliser donc la lecture multiple d'abord avec la fonction scanf. Scanf. Pourcentage F, pourcentage F, pourcentage F, pourcentage F. Parce que je vais lire 4 variables, virgule, et commercial N1, virgule, et commercial N2, virgule, et commercial N3, virgule, et commercial N4. D'accord? Alors maintenant, on a les 4 notes. Je vais calculer là, la moyenne semestrielle, MS égale N1 plus N2 plus N3 plus N4, le tout divisé par 4. Et je vais afficher la moyenne des printf. La moyenne égale pourcentage F. Et je vais afficher la moyenne semestrielle des mais je vais faire ici 2 chiffres après la virgule, point 2. Pardon, ضربني شوية البرد. Alors, je vais exécuter le programme d'Ali. Alors, donner les 4 notes, donc je vais donner 10 ou 12, 10, 15, 7. Donc la moyenne d'Ali c'est 11. Donc 17, 15 et demi, 13 et demi et 8. Donc la moyenne d'Ali c'est 13 et demi. D'accord? Après on peut minimiser donc le nombre de variables. Alors je ça mène à 5 variables. Donc je peux écrire le même programme avec moins de variables. Donc نقدر نستعمله avec 2 variables. لاحظتوا هنايا دونك شحال من انستركسيون عندي دونك عندي 1 2 3 4 5 ديال لي انستركسيون. Mais combien de variables? J'ai aussi 5 variables. Mais je peux utiliser donc le même programme seulement avec 2 variables. D'accord? On va utiliser ce qu'on appelle la réutilisation de la variable. Donc une variable, donc نقدر نعاود نستعملها في شي حاجة أخرى. Par exemple هنايا je vais prendre seulement 2 variables, N et MS. D'accord? La moyenne semestrielle. Alors printf donner les 4 notes. Donc on a نقولش دابا donner les 4 notes. Alors نقدر نخليها نقدر نقول لي donner les 4 notes mais هنا غادي نقراها وحده بوحده باسكو هنا ما عنديش 4 فاريابل باش نقراهم دقه واحده. دونك شنو غادي ندير؟ نقرا وحده بوحده. داكور دونك غادي نقرا لا بروميير اللي هي ان. Alors une fois قريتها شنو غادي ندير؟ دونك جو دوا لا غاردي. دونك هاد ان هادي جو دوا لا غاردي هنايا. دونك واش غادي ندير؟ ندير ام اس ايكال داكور ولا ندير غير لا سوم. انا نومي نوت فاريابل غير باش نفهمو نسميوها سوم. هنا هاد لا فاريابل سوم غادي نجمع فيها لي نوت كاملين اللي غادي نقرا. كل نوت قريتها غادي نجمعها في هاد لا فاريابل سوم. داكور دونك في لا بروميير نوت هي اللي غادي دير ليا في لا سوم. قريت ان غندير سوم غوسوا ان. هذه الاولانيه. من بعد غندير سكانف نقرا عاوتاني لا ميم شوز pourcentage f virgule et commercial n. J'ai utilisé la même variable parce que هنايا شنو المهم عندي هو داكشي اللي قريتها اللي قريت فيها ان راه ديجا ستوكيتو في لا فاريابل سوم. دونك نقدر نعاود نستعملها عاوتاني. داكور دونك اش غندير هنايا قريت عاوتاني لا دوزيام نوت
سي ان، خصني نعاود نزيدها على هاد السوم اللي كاينه هنايا. دونك سي سوم ايكال سوم بلس ان. هاد ان هادي هي اللي يلا قريتها دابا، وهاد السوم هادي اش فيها ان الاولانيه اللي قريت. الوغ كيما قلنا سوا كنديرو سوم ايكال سوم بلس ان، او بيان سوم بلس ايكال ان. D'accord, somme plus égale 1. Donc, je n'ai l'opérateur d'assignation. D'accord, plus égale 1. Et je vais faire la même chose avec les deux autres notes, les power. Donc, on dirait juste copier-coller. D'accord. Ça, c'est la première note. Stockée là. Prenez la deuxième, zna à la somme. Prenez la troisième, zna à la somme. Prenez la quatrième, zna à la somme. Et la moyenne, ça sera quoi? La moyenne, c'est somme divisé par 4. D'accord. Et là, donc on a des variables, ولكن شنو تزادوا les instructions. Alors maintenant, lorsqu'on va dire un exercice ou qu'on crée un programme, il faut avoir un programme qui est optimal. Optimal, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de variables et moins d'instructions. Parfois, on galère un petit peu. Donc là, les variables, quand on a les instructions, ou l'inverse, les instructions, quand on a les variables qui disent. Mais c'est à vous de voir, donc d'écrire un programme qui est optimal. Donc on va exécuter le programme et ça va nous donner donc oui, c'est pas moyenne. Donc là, on va parce qu'on va même dire l'instruction. D'accord. Donc printf, la moyenne égale, et c'est la somme des notes divisée par 4. Donc je vais mettre ici 12, 2, 15 et 9. Donc on dit la moyenne, c'est 9,50. La même chose maintenant, donc je peux aussi, comme la validation, soit par espace, soit par entrée. Donc je peux mettre 14 espace 15 espace 15,5 espace 16 et je valide, donc atteindre la moyenne des lignes. Donc soit je valide par entrée, soit je valide par espace. D'accord. Alors, نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الحصة هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.